y o entienden inglés. ¿Pueden levantar la mano? Yo entiendo. Bastantes. Está bien. How many people are not familiar with the consciousness and Prabhupada? ¿Cuántos de ustedes son de alguna forma familiares, están familiarizados con el tópico de la conciencia de Krishna y de Prabhupada? Okay, good. Entonces, bien, interesante. Om Gyananandasya Gunanatapalaya Chakshunamanitamye Tasmai Shri Maha. Please ask everybody to chant with me for a together. Cantemos entonces el Prabhupada Pranam, la oración de Prabhupada, todos juntos. Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavada Paschakya Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sarasvati Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Pavitanam Bhavaniyo Vaishnavyo Namo Namaha. So my obeisances and regards to each and everyone here, Reverencias y saludos a cada uno de ustedes. in particular Mukti. Purara Murti. Yes. I'm very humbled to be in front of her. Me siento muy honrada y muy, sí, muy admirada de estar sentado frente a ti. So, since we're in a restaurant, Ya que estamos en un restaurante, which means cooking, que significa cocinar, so I will tell a personal experience I had as someone cooking for Srila Prabhupada. voy a contar una experiencia personal que tuve como alguien que cocinándole a Srila Prabhupada. And if you don't understand something that's said, let us know so we can try to reword it. Y si hay algo de lo que decimos que no entiendan, déjenos saber, háganos saber, así lo refraseamos. So my husband, Shamsundar Das, was serving Srila Prabhupada for 2.5 years. Entonces mi esposo Shamsundar Das estuvo sirviendo a Prabhupada por 2 años y medio as his personal secretary. como su secretario personal. Meant traveling wherever he went. Eso significa que viajaba a donde sea que él fuere. So if I happened to be in the same location, Entonces dio la casualidad que yo estaba en la misma ubicación. I would serve as his cook. Cuando sea que yo estaba en la misma locación que él y que ellos, yo servía como la cocinera. And if you're cooking, that means you have to do the shopping. Y si estás cocinando también significa que tienes que hacer las compras. So the occasion I'm going to refer to occurred in 1972 in Sridham, Mayapur, India. Which year? 1972. Entonces, la ocasión o la historia que les voy a contar refiere al año 1972 en Sridham, Mayapur. It was the occasion of the first gathering of Western devotees. Era la ocasión, el momento de la primer reunión, la primera juntada de devotos occidentales en Mayapur. At that time, there was about 50 of us. En ese momento había solamente como 50 de nosotros. Which we felt was quite respectable. Que considerábamos en ese entonces que era bastante respetable o considerable, así. Now hundreds and thousands of devotees and guests come to Mayapur yearly. Y ahora cientos de miles de devotos e invitados van y vienen a Mayapur anualmente. How many of you have actually been to Mayapur? ¿Cuántos de ustedes han ido a Mayapur? Yeah.
So recently, or Recientemente. no? So Mayapur is very developed now. It's a city. Ahora entonces Mayapur es una ciudad ya muy desarrollada, es realmente una ciudad. And you have your different sections. Y tienes tus sectores diferentes. At that time, it was only rice paddies. En ese entonces era solamente cultivos de arroz. A tract of land situated between the Ganges and the Jalangi rivers. Jalangi. Jalangi. Era un pedazo de tierra solamente que estaba entre el río Ganges y el río Jalangi. And the particular area that we had obtained land Y en el área, particularmente en el área en donde teníamos un pedazo de tierra, was absolutely no markets, no shops, nothing. no había mercados, no había comercios, no había nada. Although down about 2 kilometers from our land, there was the place where Bhakti Siddhanta had his mutt. It was the place where Lord Chaitanya took his appearance. Uh-huh. Pero a 2 kilómetros de allí, de ese lugar, es el lugar en donde Bhaktisiddhanta tenía su mat, su escuela, y donde también el señor Chaitanya nació. But nothing had been developed. Pero nada había sido desarrollado en ese entonces. So Prabhupada had a vision to bring the Westerners to the land of Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu. Entonces sí, Prabhupada tenía una visión de llevar a los occidentales a la tierra del señor Chaitanya, de Chaitanya Mahaprabhu. It wasn't his personal vision, it was the vision of a previous acharya, our great teacher. No era realmente su visión, sino que era una visión del acharya previo, de unos maestros anteriores, Srila Bhaktivinoda Thakur, de Srila Bhaktivinoda Thakur, who was born in 1834 que nació en el 1834 in West Bengal. en West Bengal, Bengal del oeste, occidental. And how much time? What is the time I have? No, as much as you want. People say that, but like, Really? you know, like 1 hour, hour and 15. Hour and 15, 2 hours. Until 7? Yeah. So, Until I see people falling asleep. or they won't fall asleep. No, but yeah, a las 7. Yeah. 50. Okay. So Bhaktivinoda Thakur had heard the prediction from Chaitanya Mahaprabhu Entonces Bhaktivinoda Thakur había escuchado la predicción del señor Chaitanya. Lord Chaitanya was actually Krishna himself, El señor Chaitanya era realmente Krishna mismo, coming in Kali Yuga. veniendo en Kali Yuga. So Kali Yuga means age of quarrel and dissent. La Kali Yuga significa la era de la reina en la hipocresía. Yeah, yes. So Lord Chaitanya said, my name will be chanted in every town and village. El señor Chaitanya decía, mi nombre será cantado en toda la ciudad y en toda aldea. How was that going to happen without the internet? ¿Cómo eso iba a pasar sin el internet? As things turned out, Srila Prabhupada from the Harikirtan, because there's Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta, and then our Srila Prabhupada, Srila A.C. Bhakti Vedanta. Entonces, como ocurrieron las cosas es que, bueno, Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta, el maestro de Prabhupada, y el A.C. Bhaktivedanta Prabhupada. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was the son of Srila Bhakti Vinod. Entonces, Bhaktisiddhanta Prabhupada era el hijo de Bhaktivinoda Thakur. And he caught up into that enthusiasm for bringing the message of Mahaprabhu into the world. Y se había enganchado en llevar en esta misión de llevar los nombres de Chaitanya Mahaprabhu, la misión de Mahaprabhu al mundo. When Bhaktisiddhanta and our Srila Prabhupada first met, Bhaktisiddhanta told him, you're an educated young person, go to the West and preach this mission of Mahaprabhu. Entonces, cuando se conocieron Bhaktisiddhanta y Prabhupada, Bhaktisiddhanta y nuestro Prabhupada,
a Bhaktisiddhanta le dijo a Prabhupada, tú eres una persona muy educada, muy bien educada, así que ve al mundo occidental, al mundo, sí, al occidente a predicar. At that time, India shared a common problem that would also happen in Argentina. En ese momento, India también compartía un problema que también ocurría en Argentina. They were subjugated by the British. Estaban siendo subyugados por los ingleses. So our Srila Prabhupada was just a young man, 22 years old, newly married. Y entonces Prabhupada estaba recién casado a los 22 años de edad en ese entonces. And he was a follower of Mahatma Gandhi. And he was? A follower of Follower. Mahatma Gandhi, Y él era un seguidor de Gandhi, de Mahatma Gandhi, who was preaching the need to separate from the British, but through nonviolence. que estaba predicando, ¿quién estaba predicando? Mahatma Gandhi, la separación o la finalización de esta subyugación a través de la no violencia. That India must become fully independent from the British and their economy. Y que India debía volverse completamente independiente de los británicos y económicamente también. And our Srila Prabhupada was part of this movement. Y Srila Prabhupada, nuestro Srila Prabhupada era parte de este movimiento. So when Bhaktisiddhanta told him, go to the West and preach the message of Mahaprabhu, Entonces cuando Bhaktisiddhanta le dijo, ve al occidente y predica la misión de Mahaprabhu, he resisted. él se resistió. Who's going to listen to us because we're subjugated by another country? ¿Quién nos va a escuchar a nosotros, los indios, que estamos siendo subyugados por otro país? Bhaktisiddhanta was a visionary sadhu, saintly person, Bhaktisiddhanta era un sabio, visionario también, una persona santa. and he was fully self-realized. Y era completamente autorrealizado. And he explained that spiritual matters do not depend on material situations. Y le explicó que las cuestiones espirituales no dependen de las condiciones materiales. So our Srila Prabhupada became convinced that this was actually the right thing to do. Entonces ahí Srila Prabhupada se quedó convencido de que efectivamente esto era la But it cosa buena para took hacer. some time to occur. Pero le llevó un poco de tiempo el hecho de hacerlo ocurrir. This meeting was in 1922. Esta reunión, este encuentro fue en 1922. Prabhupada arrived in America in 1965, September. Prabhupada llegó a América en septiembre de 1965. And now fast forward to 1972, February. Ahora estamos haciendo una película, un adelanto hacia 1972. So there has been some success, and the name of Krishna, the Hare Krishna Mahamantra, had been circulating throughout the planet. Entonces hubo un poco de éxito, cierto éxito, y el Mahamantra, el mantra Hare Krishna, ha estado siendo distribuido y sí, distribuido a lo largo y a lo ancho del planeta un poco. And now Srila Prabhupada felt confident to bring his followers, the Western followers, back to the home of Mahaprabhu. Entonces, en ese entonces, Prabhupada se sintió confiado suficiente para llevar a sus discípulos, a sus seguidores, de vuelta al hogar de Mahaprabhu, de Chaitanya Mahaprabhu. We had no buildings. No había construcciones. There was a grass hut, grass shack that was used for Prabhupada. Había un tipi, una choza de paja, de pastito, que se usaba para Prabhupada. The rest of us were in leaky tents, just like it rains, it would go, our tents had holes in them, we would get wet. Todo el resto de nosotros estábamos en carpas con goteras, cada vez que, así There como was acá, no water tap, no había canillas, one hand pump, había bomba manual, no drainage, no había drenaje, mud all cloacas, around. entonces un montón de barro todo alrededor. So as mentioned, my husband was traveling with Prabhupada as his secretary. Entonces, como mencioné, mi esposo estaba viajando con Prabhupada, junto a Prabhupada como su secretario.
So on this occasion, I would be joining them separately. I would take a separate conveyance. Y en esta ocasión yo me estaba uniéndome a ellos en un transporte separado. So using trains and mostly trains, several of us arrived in Calcutta. Entonces, usando principalmente trenes, muchos de nosotros llegamos a Calcuta. And from there we switched to a local train, Y de allí nos cambiamos a un tren local. which meant you shared the train with people, goats, chickens, you know. Lo que significa que compartíamos el tren con personas, con cabras, con pollos y gallinas. People were on the roof outside, Personas arriba del techo, afuera, hanging on the doorways, you know. colgándose de las puertas. Already India had been a culture shock, but this was taking it to a different level. Ya entonces India había sido un shock cultural, pero esto era llevarlo al And siguiente nivel. At one place, the train ended and we had to get on a local bus. Y a cierto punto ese tren local terminaba su recorrido y nos teníamos que cambiar a un bus local, a un colectivo local. Which made that local train seem like a luxury conveyance. Lo que hacía que ver al tren local en cuestión con las cabras y las gallinas de lujo, realmente. The roads were one pothole after the other. Las calles eran un pozo tras otro, Very little pavement. muy poco pavimento. And then we turned off what there was of the main road onto a dirt road. Entonces en un momento doblamos de lo que era la calle principal a una calle de tierra. And in a few kilometers, we arrived at our project. Y luego de algunos kilómetros llegamos a nuestro proyecto. And we had just recently acquired the land, so as I mentioned, it wasn't developed. Y como recién habíamos conseguido esa tierra, no había nada realmente desarrollado. The little grass shack for Prabhupada, Solo la choza de paja, de pasto para Prabhupada. and out in the rice paddies, I could see some kind of a platform. Y afuera en los campos de arroz se podía ver alguna especie de plataforma Which I quickly found out was going to be our stage. que me enteré prontamente que iba a ser nuestro escenario. I had my daughter, she was just about 3.5 at that point. Tenía a mi hija que tenía 3 y medio en ese Not even entonces. 3.5, like about 2 siquiera. years old. Ni siquiera 3 y medio, 3 And años de edad. I carried a metal trunk, which I had all my cooking ware and some supplies that I would use in cooking for Prabhupada. Y llevaba conmigo una valija de metal en donde tenía utensilios de cocina y algunos ingredientes o insumos que usaba para cocinar la Prabhupada. And the whole scene was a little bit disorientating for me. Y toda la escena era un poquito desorientativa para mí. Very happy to be in the Holy Land, Muy contenta de estar en una tierra sagrada, but pero completely bewildered. completamente confundida. And then my husband pops out of the grass shack. Entonces mi esposo aparece de adentro de la choza de pasto He smiles and goes, "Not much here, is there? y sonríe y me dice, no hay mucho por aquí, ¿no? Follow me, I'll show you where you're going to cook." Sígueme, te voy a mostrar dónde vas a cocinar. Now, you see what a nice kitchen there is here. Ahora, ven qué linda cocina es esta, ¿no? Hay aquí. My kitchen was just the other side of the grass shack but out in the open. Mi cocina era simplemente del otro lado de la choza de paja, abierto a la intemperie total. No table. No había mesa And a few little sad looking vegetables. y algunos poquitos tristes vegetales. I brought my own my own fires, for cooking. I had my own, Fire? my own utensils for cooking, The making of like the a fire. stove. Yeah. Like a stove. Había llevado mis propias hornallas. One was a bucket lined with cow dung.
Uno era un balde, Small bucket. un baldecito pequeño envuelto o cubierto en bosta de vaca that you could put the pot on top and the cow dung would create heat. y podías poner justamente la olla arriba y la bosta de vaca calentaba y generaba el calor. And the other one was a kerosene stove. Y el otro era una hornalla de queroseno. To get that stove to work, you had to pump it up. Para hacer que esa olla funcionara tenías que pegarla, tenías que sacudirla. Light a match, Encender un fósforo and then it would explode in your face. y te explotaba en la cara, básicamente. So, nothing too fancy. Entonces sí, nada realmente elegante. So, I did what I could that day. Entonces sí, hice lo que pude ese día. I had no idea where my daughter was. No tenía idea dónde estaba mi hija. Just, I was going to cook and there I was. Entonces solo sabía que iba a cocinar y ahí estaba. So the next day, I had to go early and do shopping. Entonces al día siguiente tenía que salir temprano y hacer las compras. Srila Prabhupada called me in and he told me what he would like to have for breakfast and lunch. Entonces Prabhupada me llamó hacia su habitación y me dijo me contó qué es lo que le gustaría tener o sí, comer para su desayuno y para el almuerzo. So as mentioned, there were no shops. Entonces, como mencioné, no había comercios. This meant I had to go to another town. Entonces, en ese entonces tuve que ir a otra ciudad directamente. This meant I had to cross the Ganges River Tuve que cruzar el río Ganges in a fantastic boat. en un bote fantástico. So to get to that boat, I had to walk about a kilometer. Para llegar a ese bote tuve que caminar más o menos como 1 kilómetro With my little daughter. con mi pequeña. And then you had to walk down like there was we call levee, like anyway, decant. You had to walk down to the boat. Sí, y para llegar al bote tenías que caminar como por una especie de barranquita, que es la que baja a la orilla del río. Halfway down, this skinny little Bengali man jumped in front of me. A la mitad de esa bajada, un bengalí, un hombre bien flaquito bengalí, saltó así directamente enfrente mío. And he demanded I give him money. Y pedía dinero, que le diera dinero. Now, before I started shopping, I had to go see the treasurer, Entonces, the money keeper. antes de que fuera a hacer las compras, tenía que ir a ver al tesorero, al que tenía el dinero. And the duty of a treasurer is to hold on to as much money as you can. Y la labor de un tesorero es conservar y aferrar o acumular la mayor cantidad de dinero posible. So even though I was cooking for Prabhupada, it didn't mean he would give me automatically what I requested. Entonces, aunque yo estuviera cocinando para Prabhupada, no significaba que él me diera automáticamente lo que yo pedía. What that meant was we had an argument. Lo que quiero decir es que habíamos tenido una discusión. Now I'm going to the boat. This little guy shows up and he asks for money. Entonces ahora estoy yendo al bote y aparece este tipito y me pide dinero. I didn't have one paisa. Now they don't even have paisas, but paisas were like a fragment of a rupee. No tenía ni siquiera un país, que son fragmentos de rupias, como si fueran centavos de los pesos, pero de las rupias. I didn't have even one paisa extra. No tenía ni siquiera un centavo de rupia extra. Only just for what I needed to purchase. Solamente para lo que necesitaba comprar. So I had to fight with that guy. Entonces tuve que también pelear con ese tipo, con ese hombre. Then I got on the boat and there was the boatman. Y después llegué al bote y ahí estaba el botero. In those days there were no Westerners. En ese tiempo no había occidentales. He's looking at me and he's thinking, today is my lucky day. Y me estaba mirando y decía, claro, hoy es mi día de suerte. Little did he know I was just as poor as he was. No sabía poco sabía de que yo era igual de pobre que él. But of course there was another fight. Pero entonces justamente hubo otra pelea. Then we get to the other side of the river.
Entonces llegamos al otro lado del río. I mean, I should have been really excited to be on the Ganges, O sea, debería haber estado muy emocionada de estar en el Ganges, but I was in complete anxiety pero estaba en completa that ansiedad. my kid may fall in, the boat might tip over. The boat was totally overloaded, Oh, too many people. of course. Sí, porque estaba totalmente en ansiedad por la seguridad de mi hija, que no se cayera, porque también el bote que no nos cayéramos, o que el bote no se rompiera, porque estaba completamente sobrecargado con muchísima gente. Then you get to the other side, you get out, Y cuando llegas al otro lado, te sales, and there's another guy trying to get money out of you before you can get up the otra stairs. persona tratando de sacarte dinero antes de que puedas llegar a las escaleras. One more fight, Otra pelea más. and then I have to take a rickshaw Y luego tuve que tomar una rickshaw to go to the market. para ir al mercado. So you can just imagine one more fight. Así que puedes imaginar, otra pelea. And I get to the rickshaw and it's another battle. Y llego, I mean, to the market. y llego al mercado y hay otra pelea más. And the market is like vegetables one side, then fruit on the other side. Y en los mercados, en un lado están los vegetales, en otro lado están las frutas, en otro las especies, así. And everybody looking at me with the white skin thinking I'm going to get rich today. Y todo el mundo me miraba a mí con la piel blanca pensando, uy, me voy a volver rico hoy. But instead we had a fight. Pero en su lugar nos peleamos. And then to go back to Mayapur, because this was Navadvip, so to go back to Mayapur, the same thing all over again. Fight, 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 How fight, many? fight. Like 15. Y para volver a Mayapur, porque el mercado era en Navadvip, enfrente a Mayapur del otro lado del Ganges, fue todo lo mismo en orden opuesto. All over money Sí, todo peleas, tras pelea, tras pelea, tras pelea, todas sobre dinero. that I didn't have. Que no tenía, dinero que no tenía. Now I'm completely exhausted. We're back to our place, but I have to start immediately to cook. Entonces llegamos, volvimos, ya estábamos de vuelta en nuestro lugar y estaba exhausta, pero claro, me tenía que poner inmediatamente a cocinar. I already knew what Prabhupada wanted. Ya sabía, sí. Somehow I managed to get it. Ya sabía lo que Prabhupada quería y que de alguna forma me había arreglado para conseguir. And I'm always meditating, how can I please him? Y siempre estaba meditando cómo lo puedo complacer. You know, there's certain things you do and don't do when you Krishna cook. You know, También saben que hay algunas cosas que haces y otras que no cuando cocinas para Krishna. just like if you cook for deities, Así tal y como cuando cocinas para las deidades. what to speak of cooking for Prabhupada. ¿Qué decir de cocinar la Prabhupada? So every day I would take in his tray, he would look at it and he would point out something that wasn't quite right. Entonces todos los días yo le llevaba su bandeja con la comida y él señalaba algo que no estaba tan bueno. I'd take note, Tomaba nota, try to correct that for the next day. trataba de corregir eso para el día siguiente, But it seemed, practically speaking, every day there was something not quite right. pero básicamente parecía que siempre, cada día había algo que no estaba 100% bien. Now there was another dynamic going on, Entonces había otra dinámica en paralelo ocurriendo, which was not all of Prabhupada's godbrothers were thrilled to see us. que era que no todos los hermanos espirituales de Prabhupada estaban entusiasmados o contentos de vernos. They were very, I want to say envious, and that is a fact, but they were also very extremely critical. Eran como, por un lado, envidiosos, si bien no quiero decir realmente envidiosos, pero esa es la realidad, y también eran muy críticos con nosotros. So, you know, we hadn't been devotees for all that long, so we didn't know everything there was to know. Entonces, claro, nosotros no éramos devotos hace tanto tiempo, entonces obviamente no sabíamos todo lo que había para saber. But we knew what Prabhupada taught us, and we definitely tried our best. Pero sí sabíamos lo que Prabhupada nos había enseñado y definitivamente dábamos nuestro mejor intento. So one of the criticisms Entonces una de las críticas was aimed at me. estaba dirigida hacia mí directamente. They were criticizing
Swami Maharaj, that's what they call Prabhupada. Ajá. The Swami Maharaj has gone to America and associated with the Malechas. Y decían que, claro, Swami Maharaj, que era como le llamaban a Prabhupada, fue al occidente y se asoció con los Nechas. So we were the Malechas, the Western people. Entonces, We claro, were the Malechas. Nosotros los occidentales éramos los Nechas. And on top of that, they criticized he had a female cook. Y sobre eso, inclusive, criticaron que él tenía una cocinera mujer. And on one way, I felt a little bad about that, but he didn't seem to mind. Y en un punto sí me sentí mal por eso, pero él no parecía importarle. In the meantime, I'm trying to perfect my cooking presentation. Mientras tanto, estaba intentando de perfeccionar y mejorar mi presentación y la comida. One day, I thought, I finally nailed it. I got it. Un día pensé, uy, lo alcancé, llegué, sí, la rompí. Naturally, a little pride was there. Naturalmente, un poquito de orgullo había ahí. Now, no matter what you cooked, every day there would be a little part of the plate where you put salt, pepper, ginger, and a slice of lemon or lime. No, entonces no había un día en donde no hubiera, sin importar qué cocinaras, que no hubiera en alguna parte del plato sal, pimienta, jengibre y una rodajita de limón. And of course, that was in case you wanted to add anything. Y claro que eso era en caso de que él quisiera agregar algo. So that day I come in with the tray, Entonces ese día llego con mi bandeja and he's looking it over, y la está mirando él, la bandeja, and he goes, "Oh, so much salt." y dice, oh, ¿tanta sal? And I'm thinking, I just can't get it. I always make a mistake. Y yo me pongo a pensar, uy, simplemente no puedo lograrlo, siempre tengo un error. You know, as mentioned, I had a husband and a kid that I also had to take care of. Y como mencioné, yo también tenía una hija y una niña y un esposo de los cuales también tenía que cuidar. I started to think maybe I shouldn't be cooking for Prabhupada. Entonces empecé a pensar que quizá no debía estar cocinándole a Prabhupada. I don't seem to get it right. No parece que lo hago bien, simplemente. And then I thought, wow, I think I have a solution. Pero entonces pensé, creo que tengo una solución. I'll find someone else to cook for him. Voy a encontrar a alguien más que le cocine. You know, somebody who's more qualified than I am. Alguien que esté más cualificado que yo. And when I started thinking like that, I started to feel kind of relieved of my anxiety. Y cuando empecé a considerar esa opción, empecé a sentirme aliviada de esa ansiedad. Which was definitely very foolish. Very foolish. Yeah, very foolish. Que realmente era muy tonta. So I thought, okay, I'll tell him the next day. Entonces dije, le voy a decir el día siguiente, mañana. So the next day I found out that his godbrothers, the ones who were criticizing, were coming for lunch. Pero el día siguiente me enteré que sus hermanos espirituales, los que estaban criticándome, venían a almorzar. And since they criticized he had a lady cook, y ya que criticaban que tenía una cocinera mujer, I was thinking I won't be cooking on that day. Yo estaba pensando y asumiendo que, claro, no voy a estar cocinando ese día. So I'll tell him my new plan about a new cook. I'll tell him the next day. Entonces dije, bueno, ok, mi plan de contarle sobre el nuevo cocinero se lo diré al día siguiente, o sea, pasado mañana. And I didn't go to see him. Y no Normally I fui a would go verlo. to see him to find out what he wanted. Y no lo fui a ver, y normalmente yo lo iba a ver para saber qué es lo que quería. Next thing I know, somebody's, Malati, where are you? Y al momento siguiente encuentro a alguien que me está llamando, Malati, ¿dónde estás? Prabhupada wants to see you. Prabhupada te quiere ver. So I went. Entonces fui, And he just started telling me what he wanted for lunch. y ya simplemente me empezó a decir qué es lo que quería para almorzar. Oh my God, I am cooking today. That was not the time to say I've made a new plan. Y decía, oh, wow, o sea, entonces sí estoy cocinando hoy. Ese no era el momento para contarle sobre mi nuevo plan. So I got everything
You know, another person, I was just cooking for Prabhupada, another person, Anand Maharaj, it's very saintly, wonderful godbrother of Prabhupada's, he was going to cook for the guests. Sí, yo solamente estaba cocinándole a Prabhupada. Anand Maharaj, que es una persona muy santa y maravillosa, un hermano espiritual de Prabhupada, era el que estaba cocinando o iría a cocinar para los demás hermanos. You can imagine how cautious I was cooking that day. Pueden imaginar qué tan cautelosa estaba haciendo yo cocinando ese día. So I go to enter the kutir, his little place, and it was a mud, you know, this mud covered with straw, and there was a doorway. And the doorway didn't have a regular door. It just had a burlap rice bag hanging, an empty rice bag hanging. That was the door. Entonces, claro, entró al kutir, al cuarto de Prabhupada, que era simplemente una choza de barro que estaba ahí. And one light bulb like that hanging on one wire. That was it. Y que no tenía una puerta muy peculiar, cuya puerta realmente era simplemente una bolsa de arroz vacía, que estaba ahí, un pedazo de tela, y tenía solamente una lamparita colgando de un cable. So I put aside the rice bag door. Así que corro la puerta de bolsa de arroz. And I look. Oops. Sorry about that. I think I should. Okay. The other way around. Oh. Yeah. Can you? I can't. I'm not technologically together. I need to use this. Okay. No, Yeah. para afuera. Eso. Okay. So I look inside, and it's not such a huge place. Entonces miro hacia adentro, ahí no es realmente un lugar grande. And at the far end, I see Srila Prabhupada sitting. Y al final de ese lugar veo al Srila Prabhupada sentado. And somehow or other, he was glowing brighter than the little light bulb. Y realmente él estaba brillando y fulgiendo más que la lamparita de luz. And I see on each side two godbrothers. Y veo en ambos lados dos hermanos espirituales. And I was thinking, Oh, Srila sorry. Prabhupada looks like a diamond Y yo pensaba, wow, Srila Prabhupada se ve como un diamante in a setting. en un lugar, en una escena. Yeah, like when you get a diamond, okay, it's very nice, it's a diamond. Como que cuando agarras tenés un diamante, ok, lo ves y decís, bueno, qué lindo diamante. But when you put it in a setting, it's enhanced. Pero cuando lo pones en un contexto, se incrementa y resalta. So the godbrothers were like a setting, and Prabhupada was like the diamond. Y claro, sus hermanos espirituales eran como ese contexto y Prabhupada estaba resaltando. And I'm seeing that the godbrothers were very elderly. Y veía que los hermanos espirituales eran muy As, mayores. as was Prabhupada. As well. Prabhupada was also elderly. Sí, así como Prabhupada también. And I could see they were saintly people. Y podía ver que eran personas santas. Because they had been critical to us, our foolish minds had been a little critical when we thought about them. Y como habíamos sido tan criticados por ellos, nuestras mentes se volvieron también críticas hacia ellos cuando pensábamos en ellos. But now I saw these elderly saintly Vaishnavas. Pero ahora veía a estos Vaishnavas mayores y santos. And I'm holding the tray and I'm feeling somewhat shy to go in. Y estoy teniendo la bandeja, tengo la bandeja en mis manos y de alguna forma me estaba sintiendo tímida de entrar. So I had my sari on, and I took my sari and I just like put it over like this, you know. Tenía mi sari y me lo puse así, cubriéndome toda la cara. And I got down on my hands and knees. Y también me cubría las manos y las So rodillas. on my knees, I'm on my elbows, and I'm holding the tray. Y los codos y las rodillas y todo, y me estoy moviendo más la bandeja. And I literally crawl in. Y literalmente me pongo en rodillas y gateo hacia adentro.
and I place it in front of Prabhupada, y dejo la bandeja enfrente a Prabhupada and I'm making my obeisances, y hago mis reverencias and I hear him say, y lo escucho decir, yes, she cooks for me, sí, ella cocina para mí, and I criticize her. y yo la critico también. And when he said that, I was suddenly shocked at my lack of understanding and my lack of clarity. Y cuando lo escucho decir eso, me sentí así choqueada por mi falta de claridad y por mi gran confusión. He wasn't criticizing me at all, No me estaba criticando en absoluto, but he could understand my defective mentality, took it like criticism. Pero podía entender que mi mentalidad defectuosa tomaba esos comentarios que él me hacía como crítica. My meditation was, how can I make a perfect offering? Mi meditación era cómo puedo hacer la ofrenda perfecta. So naturally, if something wasn't right, he would let me know. Entonces, naturalmente, si algo no estaba bien, me hacía saber. Then he said, so first he said, yes, she cooks for me and I criticize her. Entonces, She- dijo, después de decir que ella cocina para mí y yo la critico, Then he said something rather astounding. y luego dijo algo realmente bastante impactante. He said, but she would slit her throat for me, Pero ella se cortaría la garganta por mí, and I would do the same for her. y yo haría lo mismo por ella. So, although I was the one being, as the example, really what he was showing them was the relationship between all of us, between his Western disciples and himself. I was just happened to be the fortunate example. Y aunque yo estaba servía de como el ejemplo para esta demostración, lo que él estaba queriendo demostrar era la relación, el tipo de relación que él tenía con sus discípulos, los discípulos occidentales. So there was no question of quitting anymore. Así que no, en ese entonces no hubo cuestionamiento de renunciar, no más. So the next day I took off to get the money from the treasurer. Entonces al día siguiente salí de vuelta a agarrar el dinero del tesorero, And there was a fight, y había una pelea, but it was ecstatic. pero fue estática. And all the other fights of the day were ecstatic Y todo el resto de las otras peleas del día fueron estáticas también, because of the change of consciousness. por el cambio de conciencia mía. And after all, that is what Krishna consciousness is about, Y después de todo, eso es de lo que se trata de la conciencia de Krishna. to change the materially infected consciousness into Krishna consciousness. De cambiar la mentalidad materialmente infectada por Krishna, por conciencia de Krishna. So that is my cooking story in Mayapur for Srila Prabhupada. Así que esa es mi historia, mi cuento de cocina y mi aporte a Srila Prabhupada. Cotila me había dicho que le tuviera que contar esta historia y fue la que contó. Kotila had told her that Kotila, La mujer de Gladys, le dijo Kuladi's wife, Oh. she had told her, para asked her contar esa historia para nosotros. that she was hoping that you told that this same story for us. That's funny because we were today, but we were not talking about here, we were talking about another situation. Ya, es gracioso porque estaban justo hoy hablando de una situación diferente, pero también estaban hablando. So I guess your desire entered into my heart. Así que estimo que tu deseo entró en mi corazón. Thank you for allowing me to share that story. Gracias a ti por permitirme compartir esa historia. Because it's not about me. It's like I say, it was about all of us, about our relationship with Srila Prabhupada. Porque sí, como digo, no es una historia que era acerca de mí, sino que era una relación de todos nosotros, de la relación de todos nosotros con Srila Prabhupada, sus discípulos. I was a little feisty. Feisty? uh, Feisty is like
Ajá. En ese entonces yo era un poco brava. And when it came to shopping in India, I was really feisty. Y cuando se trataba de hacer shopping, de comprar, hacer compras en India, realmente era brava. And Prabhupada noted, he told the devotees, only Malati should go shopping because she doesn't get cheated. Y Prabhupada sabía eso, entonces decía, no, claro, solamente Malati es la que debe ir, o puede ir a hacer las compras porque a ella no la engañan. Everybody else was getting cheated, but I would fight. Todo el resto, sí, los engañaban, pero a mí no. Can I ask a question? Can I make a question? Yeah. Una pregunta. What do you remember was the Prabhupada's favorite dish? La pregunta, ¿cuál recuerda que fuera el plato favorito de Prabhupada? Depended on the country, Dependiendo del país, what was available, de lo que estaba disponible depended on the climate, y dependiendo también del clima. and a large part depended on his state of health. Y en gran parte también dependía de su estado de salud. By the way, I told you I had no table for my kitchen. I'm just on the ground. And I had it's called like a piece of wood with a blade, a curved blade, a foot knife. So you put your foot on the piece of wood and then you use the blade to cut the vegetables. And at the end of the blade, there was a little thing like pointed thing, and you could use that for getting coconut, cleaning out the coconut. Uh-huh. De hecho, como una historia aparte. Foot knife, we call it a foot knife. Sí. Les dije que no había mesa para cortar o demás, lo que sí había era que sigue habiendo, un cuchillo de pie, que era un pedazo de madera con una navaja, una hoja curva hacia arriba, en donde vos con tus dedos trababas la madera y cortabas con esa navaja, y en la punta de la navaja había como una especie de punta que se usaba también para abrir cocos, otras cosas. Se usa. You should tell Kutila and Kaladri to get over here. Yeah. And also tell them to get to India. Kutila has not been to India. No. Que debería decirle a Kutila y a Kuladri que vengan aquí, que también vayan a India, y que Kutila hasn't gone to India. ¿Tienen preguntas? Sí. Kuladri. Kuladri, he's a very special devotee. Yes. Compadre, puede ser de otro pasatiempo que le pregunten. ¿Era ella la que introdujo a los Jagannath a Prabhupada, que ella fue la que lo llevó, no? ¿O era otra devota? It was you that introduced Prabhupada to Jagannath's deities also? Jagannath introduced himself. Jagannath se presentó a sí mismo, but you took them to him, right? Yeah. You wanna share something? ¿Cuándo nos va a contar? When she's asking when you're gonna tell us more about it. It takes little time. We have 8 minutes now. 8. No, you can extend a little bit more. Huh? Maybe Friday. Yeah, that's what I'm thinking. If you feel okay, I mean, we set the 7 p.m. time just for you to come back early. Yeah, have a because good I'm rest. supposed to give a class tomorrow, Yeah, right? it's very so early. I need No, some it's time okay for then. Yeah. preparation. I can tell tomorrow. Yeah, quizá mañana. No. Can they put it on like on a what do you say, a live stream? Tomorrow class? Yeah, right now we're being live streamed. Yeah, I see that. So like even tomorrow, Yeah, I sure. can do that. Absolutely. Thank you. Hare Krishna. ¿Tienen alguna pregunta? Quedan 8 minutos para hacer preguntas. Pueden aprovechar. Where did you meet Kaladri and Kutila? No, he called Yogini.
Oh, And I speak for her love. Yes. And he told me that he go back to India now for 10 days. yes. Did you know Adara? Uh, Adara. Antara. Did you know her? No, eso no vale. My Venezuela. Yes. Yeah. Sí. Yeah, I know. And her son, Died. Dira Lalita. Yeah, I like that you make this program for Lalita. ¿Cómo se dice? Dira Lalita. Yeah. Lalita. I know. Yo te voy a Go preguntar. back. You know, he go back to birthday. He's there on this body with, yeah, it's very for. It was a great tragedy, actually. But at the same time, a great blessing. I, her ¿Cuál pregunta? sister, Yeah, I met them. yeah, he called me. I stayed in the Zoom with this day, this Carmen Rita, and all the bodies make the. Yeah, I was at the hospital and I was calling devotees, Radhanath Swami, Yeah, Varshana yes. Swami, Karnamrita, Sachimata, Nityudita, and having them. Yes. Decirle que acá está una sobrina de Lalita, There's de lo que estamos hablando. there's one nephew, Lalita's nephew, In here this country. in Now, Argentina. Oh, yes, it's Right now. Antara, nieta. Huh? La nieta de And Hara's great daughter, granddaughter. She's here. wow. Maybe I'm- maybe I call her, but I give you Dale, habla. something for you. Yo tengo una pregunta. He has a question, if you may. Usted contó que estuvo en estos primeros tiempos en India como occidental y tenía una experiencia como que los indios que la veían eran un poco intensos, digamos. Era si va entendiendo a medida que le hablas, ¿no? Okay. So you just told us that you were in the beginning of the visits in India. And I was in the first group that was sent by Prabhupada. yo estaba en el primer grupo que fue enviado por Prabhupada. And that your experience with the Indian were a little bit, strange or kind of intense. The Indians were being intense with you as a Westerner because And they this- weren't. It was, they weren't in my face, but I was hearing about it. Ajá. Sí. Bien, y entonces Sí, ajá, sí, ella sí. también tiene experiencia actual de India y la experiencia actual que por lo menos yo tengo es que son muy intensos. En esa época eran más intensos todavía. So you do. So Él sabe. Él sabe. So you also have experience, and you know that Indians are intense and intense people. And his experience, he also has experience that Indians today nowadays are very intense. So I back can also be intense. yo también puedo ser intensa. Back then, were really more intense or just same? That was the actual question. If somebody was giving me a problem that interfered with my service to Prabhupada, I wasn't going to back down. Ujú. Si alguien me estaba representando un problema que interfería con mis servicios a Prabhupada, yo no me iba a quedar de brazos o recular. Like one time in Bombay, there was a big outdoor program, Pandal, we said Pandal program, giant marquee, thousands of people. En Bombay había un programa que se llamaba Pandal Program, programa Pandal, con miles de personas y con otra cosa que no sé qué es. And one night there was this man who was arguing with Prabhupada. Y había una de las noches había un hombre que estaba discutiendo con Prabhupada. After the program, he came backstage where there was a few of us. Y después del programa, él vino detrás del escenario en donde había algunos de nosotros. Myself, Sridhar, and Yo, Giriraj Sridhar, Swami, Giriraj Swami, you know, Giriraj Swami. many of the early pioneers, we were there. Muchos de los pioneros tempranos I was estábamos. the only lady because I was waiting for Prabhupada to come down and Ah. I would cook for him.
Era la única mujer porque estaba esperando que Prabhupada bajara del escenario y para cocinarle. So this argumentative man came and he started to argue with us. Entonces este hombre de discutidor vino con nosotros y empezó a discutir con nosotros. And then all of a sudden he began to criticize Prabhupada. Y de pronto empezó a criticar a Prabhupada. And I lost it. Y me perdí. I just, boom, I punched him. ¡Oh! Y le pegué una trompada. And Girihar Swami and all the men were so happy because they also wanted to punch him, but it wouldn't have worked out if they did it. Yeah. Y todos los hombres entonces estaban contentos porque, claro, ellos también les querían pegar, pero no hubiera sido lo mismo si ellos le pegaran. I didn't Nice. plan it. It just was No lo very planeé, fue spontaneous. muy espontáneo. But to hear the criticism of Prabhupada, I couldn't take it. Pero sí que escuchar las críticas hacia Prabhupada no lo podía soportar. Different intensities then. What is next? I want to show her something, but I want to see if I have it. But not for everybody to see, just Yeah. for her. So now we're gonna serve prasad. Jai. I like that plan. Me gusta ese plan. Do we chant the prasadam prayers? Cantamos la canción de prasad. Yeah. Very nice. Thank you. Thank you.